Kung nagginhawa pa ka, ba't pasabot nga wa panahuman ang Ginoo sa imong kinabuhi? Sayod ta ang atong kalibutan karon, guba na kayo. Pero ang Dios nagpabilin nga matinud-anon nganha kanimo og kanako. Usahay makaingon ka nga naabag gid kay Ginoo, pero nasayop ka na nga pangutana. Siguro usahay di nato makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero abi ba nimo, ang Dios naara gina dinha kanunay nga matinud-anon nganha kanimo. Ang Ginoo matinud-anon kaniadto karon ug hangtod sa umalabot. Ug klaro kayo kasaysayan nagapakita nga ang Dios matinud-anon ug matinumanon nganhi kanato. Ug ang tanang saad sa Ginoo nagpabilin kini nga nagbarog. Kini nga atong nakita sa palibot kining adlaw, kining hangin nga ato ang gi-enjoy. Usa kini sa pagpamatuod nga ang Dios naa sa gihapon nagmatinud-anon nganhi kanato bisan pa man kita makasala. What you surrender, God restores. The cross was a proof and faithfulness was never in question. Ang Dios motubag og kana moabot gina siya nga panahon apan dili kini pinaagi kung unsay ato nga gi-expect. There was a time in your life that you came across with a very hard decision that you almost give up. But look at this. This is something nga mahitabo nganha kanimo. Ang milagro dili na siya moabot human sa mga pagsulay, kundili usahay mahitabo na siya sa dili pa ang dagkong unos sa kinabuhi. Ibutang kanunay sa imong una nga ang mga saad sa Dios matinumanon kini ug kana siya moabot hilabi na gyud sa mga lisod kaayo nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Ang Joshua 21:45, ang Dios matinumanon sa iyang saad ug wala pa siya saad sa iyang mga kanakan sa Israel nga kini napakyas. Ang kalangan dili ni siya buot pasabot nga wa na lang gitubag ang Ginoo. Balikon ko, ang Dios nagmatinud-anon gayud nganhi kanato. Gunit lang wala maghilom ang langit kung unsa may problema nga imuhang nahiaguman pagkakaron. Comment kuno diha og amen kung ang Dios nagmatinumanon siyang saad nganha kanimo. Unya ayaw kalimot pag-share niini sa tawo nga imong ginahuna nga murag gilaay na sa iyang kinabuhi pagkakaron. And then labaw sa tanan, pag-ampo una before nimo i-scroll kini nga video. Ayaw kawalag paglaom kay ang Dios sa kanunay naa nagatan-aw kanimo ug kanako. Kung gihimo na sa Ginoo ang iyang pagkamatinud-anon sa unang panahon, unsa pa ka sa atong kapanahonan karon? Ang mga nangagi nga mga eksperyensya sa mga tawo sa Biblia sama sa gihapon ang himuon sa Ginoo nga mga pagkamatinud-anon niya nganhi kana. Once again, everything changed but God's faithfulness to us never changes. Before, I did not really understand why problem comes to faithful ones. But now I realize how good God is to me. Remember that God promised this and He kept it. What if kung ang Ginoo nagamit niini nga sirkumstansya sa imong kinabuhi para nga molig-on pagyud ang imong pagtuo? Today I choose to trust God no matter what. I know that God is faithful to us this 2025 and beyond. Before you lose hope, listen to this, because this message is for someone that waited so long. But you know what? Here is what God showed me. And that's when everything changed. I didn't see it then, but God made it. Comment kuno diha og trust kung ikaw mituo sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Share this as a reminder of God's faithfulness to you. Before you scroll, pray that God will double His blessing to you. Another day, another talk with Tatay B. Thank you so much and have a blessed day to you. Daghang salamat ug see you in the next video.